kembali ke rumah sendiri. This morning, God has a very special message for all of us. Pagi ini ada pesanku spesial dari Tuhan buat kita semua. The world is changing. Bahwa dunia sedang berubah. The world is shaking. Dunia sedang tergoncang. We all never expected that what happened last week in Indonesia. Dan bahkan kita tidak pernah menyangka apa yang terjadi di minggu-minggu lalu di Indonesia. Before this happened, sebelum ini terjadi, Pak Condro has invited me to Kuala Lumpur. Pak Condro mengajak kami ke Kuala Lumpur. And we all have the same vision. Dan kami punya visi yang sama. Our purpose is to bring the light, the torch to Kuala Lumpur. Tujuannya adalah membawa obor itu ke Kuala Lumpur. So let the light and the torch in Kuala Lumpur. Terang dan obor itu di Kuala Lumpur. But it is a Methodist church. Itu ada di gereja Metodis. So Methodist church don't believe in Holy Spirit and healing. Yang Metodis yang tadinya tidak percaya pada Roh Kudus kesembuhan. Although the church is 200 years. Meskipun gerejanya hampir 200 tahun. So I was invited to join Pak Condro. Jadi kami diundang bersama-sama Pak Condro. And then 1 or 2 nights in Kuala Lumpur. Jadi sekitar 2 malam di Kuala Lumpur. Suddenly, Pak Condro received a word. Tiba-tiba Pak Condro menerima sesuatu. I also have the same. Dan beliau juga sama. Pray for Indonesia, Malaysia, and Singapore. Itu berdoakan untuk Indonesia, Malaysia, Singapura. Today, my brother, my sister, bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini saudara-saudariku, bapak ibu. You are from Indonesia. Kita dari Indonesia. Bapak from Singapore. Pastor William dari Singapura. Indonesia, Malaysia, Singapore 2026 is going to have a super miracle harvest enter into the kingdom of God. 2026 Indonesia, Malaysia, Singapura akan mengalami tuaian besar dalam kerajaan Allah. God need all of you and me. Tuhan perlu kita semua. When we come together to pray, kalau kita bersatu dalam doa, mujizat happen. Mujizat terjadi. The glory of light will shine. Sinar kemuliaan itu bersinar. You see, for the past 5 years, Indonesia was very good. 5 tahun belakangan Indonesia sangat bagus sekali. Because Korea, the prayer torch has brought back to Indonesia. Karena obor doa dari Korea itu sudah dibawa ke Indonesia. And then suddenly something happened. Sampai sesuatu terjadi. And God spoke to let us know that the 3 countries must put together in prayer. Dan Tuhan bicara bahwa 3 negara ini harus bersatu. So 2026. Jadi 2026. We all believe. Kita percaya. We proclaim. Dan kita mau menyatakan. And when we pray. Waktu kita berdoa. If God say 2 person agree to pray. Tuhan katakan 2 orang sepakat berdoa. There is already a power of agreement. Maka ada kuasa di dalam kesepakatan. Your prayer go to heaven. Doamu mencapai surga. Heaven will send down His grace. Surga mengirim kasih karunia. We are going to believe. Dan kita akan mulai percaya. 1 million soul for the 3 countries for 2026. Ada jutaan jiwa untuk 3 negara ini di 2026. Come on, say amen. 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 You are not excited, but I'm very excited. Amen. That 1 million of souls is coming to the kingdom of God. Datang dalam kerajaan Allah. And Batam will be very crowded. Dan Batam akan menjadi sangat ramai. Everywhere you will see the light. Di mana-mana ada terang. Your life will be blessed. Dan hidupmu diberkati. Your family will be blessed. Keluargamu diberkati. Your children will be blessed. Your ministry will be blessed. And your city will be blessed. Hallelujah. So God has prepared for all of us. Jadi Tuhan sudah siapkan kita semua. Why Indonesia, Malaysia, Singapore? Mengapa Indonesia, Malaysia, Singapura? There's 3 special words. Ada 3 kata yang khusus. Indonesia. I. Adalah huruf I. Apa itu? I. Oh yeah, I and E. Indonesia, Singapore, not the same. I, E, okay? Malaysia and Singapore. Malaysia, Singapore, and Your prayer doamu will bring to heaven. Akan ke surga. Grace will come down. Kasih karunia turun. And those people who are in darkness, they will receive impartation. Dan orang-orang yang dalam kegelapan akan menerima impartasi. Come on, say amen. Amen. Impartation. Impartasi. Your life, your church, your ministry. Yaitu hidupmu, gerejamu, pelayananmu. Will be multiplication. Akan mengalami pelipat ganda. Dan sekarang untuk Malaysia. Then the last one, S. Dan kemudian terakhir nanti S. A super anointing upon you. Yaitu super anointing, urapan yang luar biasa. When the anointing oil upon you. Waktu ada minyak urapan atasmu. Bapak-bapak,
ibu-ibu, Bapak Ibu, lu tidak capek lagi. amin. You are strong and healthy Engkau kuat dan sehat. because your life has been renewed. Hidupmu diperbarui. Your life renewed. Hidupmu diperbarui. You no more look sad and worried Tidak lagi terlihat sedih, khawatir. because the joy of the Lord is my Karena strength. sukacita Hallelujah. Tuhan God has given all the power. Tuhan sudah kasih segala kuasa. So when you come here Jadi waktu kau datang ke sini, next month, 25th, 25th, nanti di bulan ini 25 September, we are going to join the three country together. 3 negaranya akan bergabung bersama. Pastor from Malaysia, from Singapore, from Indonesia, Pastor dari we join Malaysia, together. Singapura, Indonesia kita bergabung bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Ibu, you are part of this ministry. kau adalah bagian dari pelayanan ini. Indonesia belongs to you. Indonesia adalah milik kita. Although I'm a Singaporean, Meskipun beliau orang Singapura, orang Singapura, meskipun dia Singapura, hati Indonesia. amin. So I pray for Indonesia. Jadi beliau mendoakan Indonesia, I also pray for Singapore. juga doa buat Singapura. So we are all going to believe. Dan kita akan percaya When we all start to pray, the three countries start to pray. ketiga negara ini mulai kumpul berdoa. Next year, Tahun depan 2026, 2026 we pray for 1 million souls. kita berdoa untuk 1 juta jiwa-jiwa Come in to Malaysia, Singapore, and dari Malaysia, Indonesia. Indonesia, Singapura. Nothing is Tidak impossible ada yang with tidak God. mungkin bagi Tuhan. If you can believe, Kalau kau percaya, and if you can believe, kalau kau bisa and when you percaya, pray and you ask, kau doa, kau minta, mujizat already maka happened. mujizat terjadi. Hallelujah! Come on, give Jesus the glory. This morning I want to share with you. Pagi ini beliau mau sharingkan, You know, Bapa sometimes never tell you. You only last minute. So you just press button. So you just. ya Pak Sunto sering tiba-tiba pastor sharing gitu katanya. But I have to obey the better. Tapi saya Dia harus abang. taat sama saudara. Hallelujah. But this morning, Pagi ini my message for you is Jesus must be the center of your life. tema dari khotbah adalah Yesus harus jadi pusat dari kehidupan. If we are Christian, Kalau kita orang Kristen, if Jesus is not in our center of our life, Christian means nothing kalau to you. Yesus tidak jadi pusat dari kehidupan kita, kekristenan tidak berarti bagi kita. Many times people say, I know Jesus. Sering orang bilang aku kenal Saya Yesus, tahu, aku saya tahu tahu. Yesus. But actually lu tidak tahu. Sebenarnya kita tidak tahu. Your mouth tahu, but your heart tidak tahu. Mulut kita katakan tahu, hati kita tidak. God don't want your mouth. Tuhan tidak mau hanya di God mulut. want you to have a relationship, Tuhan heart to mau heart. punya hubungan hati ke hati, Fellowship with God every day. bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari minum kopi, makan roti, goyang kaki sama Jesus Christ. Pasti berkat sama enak. Amin. Hallelujah. But if you say I only know Jesus but I have no fellowship, then Kalau what is hanya tahu that? Yesus tidak ada persekutuan dengan Dia, buat apa? So you need to have fellowship. Kau perlu persekutuan. Make Jesus the center of your Jadikanlah life. Yesus pusat dari If you kehidupan. look at the whole world now, there's so much changing so fast. Kalau kita lihat keadaan dunia berubah cepat sekali saat ini. Time is running out for you and Waktu me. berlalu dengan cepat bagi engkau dan We do saya. not know when is Jesus coming Kita tidak tahu back. kapan kedatangan Yesus But kembali. the door is open for salvation. Tapi pintu keselamatan sudah If we terbuka. don't want to work, Kalau kita tidak mau bekerja, then God will give to other people. Tuhan mau berikan pada God orang has lain. chosen and called all of you to be here. Tuhan pilih dan panggil engkau yang di You are sini. part of this ministry. Engkau adalah bagian dari pelayanan ini. Why I come to Batam, come to Indonesia? Mengapa beliau mau ke Batam, ke Indonesia? Because God has given me the mandate to do many things. Karena Tuhan berikan mandat melakukan berbagai hal. Salvation Keselamatan that God has given to you and me. yang Tuhan beri pada engkau dan saya. Now it's our turn to bring other people back into the kingdom of God. Sekarang giliran kita membawa banyak orang pada keselamatan So you Tuhan. have the power, Engkau punya kuasa, you have the engkau authority. punya otoritas. God has given it to you. Tuhan sudah beri Give your kepada. friend a high five. Mari high five teman-temanmu. Jangan tidur lagi. Jangan Haleluya. tidur lagi. Nah, start working now. Kita mulai bekerja Okay, saudara. let's turn to the word of God. Bangkit is not enough. Bangkit pun mau kuat jalan. Bangkit only you stand with the word. Bangkit, kita harus kuat jalan juga. Alright. John 3:36. Yohanes 3 ayat 36. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abide on him. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap
atasnya. In this room, we are all believer. Di ruangan ini kita semua orang percaya. We are believer Kita orang percaya. because of Jesus' love upon you and me. Oleh karena kasih Yesus atas engkau dan saya. Not because we love Jesus. Bukan karena kita yang mengasihi It's Yesus, Jesus love us first. tapi Yesus terlebih dahulu yang Then mengasihi we kita. become children of God. Sehingga kita menjadi anak The Tuhan. children of God. Anak-anak Tuhan. And then we have the authority, the power. Kita punya otoritas, punya kuasa. But the moment you receive Jesus Christ, the Holy Spirit is with you. Pada saat kau terima Yesus, Roh Kudus sudah That's beserta where the engkau. power that's working in you. Itulah kuasa yang bekerja di dalammu. God wants you to move. Tuhan mau kau bergerak. Many times we are waiting for God. Sering kita menunggu Tuhan. God said, move, Tuhan katakan bergerak, trust and obey. percaya dan taat. And you see mighty things happen in your Kau akan life. melihat banyak hal besar terjadi dalam Your hidupmu. life is very special in Jesus' eyes. Karena hidupmu sangat spesial di mata Come on, give Yesus. your friend one more high five. You are special Haleluya. because of Jesus Christ. Amen. God want every one of us, not just a Christian. Tuhan mau setiap kita bukan hanya jadi orang Kristen. Christian going to church is good, Orang Kristen ke gereja itu baik. but God do not want you just go to church. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya ke gereja. God want you to have a relationship with Tuhan mau Jesus. kita punya hubungan dengan Yesus. God want you to see Jesus. Tuhan mau kita melihat Yesus. How can I see Jesus? Bagaimana aku bisa melihat Yesus? Jesus is in heaven. Yesus ada di surga, I'm here. aku di sini. But Jesus give you the Alkitab. Tapi Yesus berikan kita Alkitab. The Alkitab, when you open the Alkitab, Atau kau membuka Alkitab, you open the kau scripture, membuka ayat-ayat firman, you see Jesus is alive. kau melihat Yesus itu hidup. The word of God is powerful. Dan pekerjaan Tuhan itu berkuasa. The word of God will transform. Firman Tuhan akan mengubah. The word of God will change your life. Firman Tuhan mengubah hidupmu. He will give you strength and Dia power, akan berikan kau kuasa, kekuatan. and your life has been Dan transformed hidupmu diubahkan. because of the grace of Oleh Jesus karena Christ. kasih karunia Yesus. We are not ordinary people. Kita bukan orang-orang biasa. So bapak-bapak, ibu-ibu, Jadi Bapak Ibu, when you pray, buka le punya mulut, kalau kita berdoa membuka mulut, you speak, kita perkatakan, miracle happen. maka mujizat terjadi. But when you don't speak, Tapi kalau kita tidak perkatakan, nothing happen. tidak ada sesuatu yang So terjadi. God want you to speak. Jadi Tuhan mau kau bicara. Many times we don't speak. Sering kita tidak mau bicara, We takut. kita takut. What? Why are we fearful? Mengapa kita ketakutan? The moment you speak, Pada saat kau berkata-kata, God act for you. Tuhan menambahkan bagimu. So God said, open the scripture to see Jesus Christ. Jadi Tuhan katakan kalau mau melihat Yesus, bukalah ayat-ayat firman. Every day, tiap-tiap hari. Setiap hari, The most important thing hal yang terpenting before you do anything. sebelum kau melakukan apapun, Minum kopi, makan roti, buka scripture and buka talk dulu to ayat Jesus. firman Tuhan, bicara pada Goyang kaki Yesus. sinang-sinang. Amin. Okay? If you miss this 15 minutes, you miss the whole day. Jadi kalau kau kehilangan 15 menit ini, sepanjang harimu That kehilangan. 15 minutes will bring you a lot of breakthrough, a lot of success, a lot of joy, a lot of peace. Karena 15 menit akan memberikan banyak sukacita, kesuksesan, damai, You sejahtera. open the scripture to see the power of God. Kau buka ayat firman Tuhan, melihat kuasanya. It is the power of God's word that work in your life. Karena kuasa firman Tuhanlah yang bekerja dalam hidupmu. Today, Hari ini we want to renew our strength. kita mau kekuatan kita diperbaharui. We want to have shalom peace. Kita mau memiliki shalom The dan first sejahtera. thing is to buka scripture. Hal yang pertama itu adalah harus membuka ayat-ayat firman When Tuhan. you open the scripture, Atau kau membuka ayat firman, God can speak to you. Tuhan bisa bicara God kepadamu. can drop something into your Tuhan bisa heart. taruh sesuatu di hatimu. And then, it is the power of God at work in your life. Jadi kuasa firman Tuhan itu yang bekerja dalam hidupmu. Why we say the scripture? Mengapa dikatakan ayat-ayat firman Tuhan? The scripture is called the good news. Karena firman Tuhan disebut kabar baik. When you open the good news, there's no bad news. Kalau kita buka kabar baik, tidak ada kabar buruk. Good news is God's goodness chase after you. Kabar baik adalah kebaikan Tuhan yang mengikuti kita. Karena Dia mengasihi kita, Care for you. Dia peduli kita, Every need, dan setiap keperluan God kita already marked for you. Tuhan sudah tandai bagi God kita. did not come here to condemn Tuhan you. bukan datang menghukum, He come from heaven to earth is to come to take away our trouble, our tapi Dia sin. datang dari surga ke bumi mengangkat segala dosa masalah kita. Dia buka pintu bagi kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. So when the world is in darkness,
darkness, Jadi kalau dunia dalam kegelapan, your life and my life is not in darkness. hidupmu dan hidupku tidak dalam kegelapan. We have the solid foundation. Kita punya fondasi yang kuat. We are standing on holy ground. Kita berdiri di atas tanah yang kudus. Our foundation cannot be Dan shaken fondasi kita tidak tergoyahkan. because God promised you, Karena Tuhan yang berjanji kepadamu I will not forsake bahwa you, aku tidak akan meninggalkan and engkau. I will not leave you alone. Aku tidak tinggalkan kau sendiri. Tiap-tiap hari Every day, saya sama lu jalan. aku jalan bersamamu. Hallelujah. Hallelujah. So when Jesus is with you, Kalau ada Yesus Holy beserta engkau, Spirit with you, Roh Kudus besertamu, you have all the power. kau punya segala kuasa itu. So God wants you to know, Jadi Tuhan mau kau tahu, to see the power. melihat kuasa It's itu. all in the Bible. Semua ada di Alkitab. Every time when you ask, Setiap kali waktu kau God minta, promise you, God never change. dan janji Tuhan tidak pernah berubah. God promise you is yes and Karena amen. janji Tuhan iya dan amin. How much you can believe? Seberapa banyak kau bisa percaya? Why today as Christian we should all have the superpower? Mengapa sebagai orang Kristen hari ini kita harus punya kuasa yang luar Our biasa? life should be renewed. Hidup kita harusnya Our diperbarui, strength should be given. kekuatan harusnya We diberikan. don't have to ask, it's already given to Walaupun us. kita tidak minta, harusnya sudah diberikan. We should be strong and healthy. Kita harus sehat dan kuat. But many times we did not understand. Tapi sering kali karena kita We tidak don't mengerti, turn to the word of kita God. tidak membuka firman Tuhan. So the Bible is not for you just to bring on Sunday. Jadi Alkitab bukan hanya dibawa pada hari Minggu, The Bible is for you to read every day. tapi setiap hari untuk kau baca. Every day you need to eat. Setiap hari kau perlu makan, Every day your handphone need to charge. setiap hari handphonemu juga perlu But dicas. your life never charge. Tapi hidupmu tidak dicas. And then you low back, then you go. Dan ketika kita sudah dari lobet, When you call Jesus, Jesus also can hear you. kita berseru, Yesus juga tidak mendengar. Then you ask, why? No sound, no picture. Kenapa kau katakan kemudian tidak ada jawaban It's apa? not that Jesus, no sound, no picture. Bukan Yesus yang tidak ada kabarnya, Your heart have no sound, no picture. tapi di Something is wrong hatimu with ada you. sesuatu yang tidak benar. So God said, Jadi Tuhan katakan, to see His power, His glory, light shine upon you. kita harus melihat kuasanya, terang kemuliaan yang menyinari kita. The moment you open the scripture, Pada saat kau membuka firman Tuhan, every one of here sitting here, semua yang duduk di sini, we all has different need. kita semua punya keperluan The berbeda. moment you open your scripture, Pada saat kau membuka ayat firman, God already know what is in your heart. Tuhan sudah tahu apa yang ada di hatimu. God is already prepared for Tuhan you. sudah siapkan bagimu. God has a good solution. Tuhan punya solusi yang baik, God has an answer. Tuhan punya jawaban, And God is dan able. Tuhan sanggup. And God is a super supplier. Dan Tuhan penyedia yang super itu, There is no lack. yang tidak pada kekurangan. God is your strength. Tuhan adalah kekuatanmu, God is the truth. Tuhan adalah God kebenaran, is the way. Tuhan adalah jalan. And God will guide you. Tuhan akan pimpin God engkau, will show you the way. perlihatkan jalan. God will open the door Dia akan buka pintu for you. untuk So engkau. God want you children of God like me. Jadi Tuhan mau engkau anak-anak Tuhan seperti saya juga. Our job Pekerjaan kita is just believe. adalah percaya saja. Because Jesus at the cross, Karena di atas kayu salib itu, He said, it is finished. Yesus katakan sudah selesai. I have do it for you. Saya sudah kerjakan bagimu. Saya sudah cuci. Saya sudah membasuh. Your life has been changed. Hidupmu sudah diubah. All bad habits sudah hilang. Semua kebiasaan buruk sudah All lenyap. dosa-dosa bebas sudah tukar. Ya, spare part rusak sudah You are diubah. made new Engkau dijadikan baru. because of Jesus Christ. Oleh Yesus. Haleluya. So you have a new strength. Kita punya kekuatan baru. Last time, Bapak punya 50-year anniversary. Tadi malam waktu Pak Jono menaikkan 50 tahun pernikahan, I also forget. I also 50-year anniversary. kita sebenarnya 50 tahun pernikahan. So I see one of my old friend from Singapore. Jadi beliau tadi malam bertemu satu teman lama dari Singapura. Almost 20 years we don't see each other. Selama 20 tahun mungkin kurang lebih tidak bertemu. Last time we used to do ministry, Dulu pelayanan bersama-sama. and then suddenly we all separate. Dan sampai tiba-tiba kami berpisah. 20 years we don't see each other. 20 tahun tidak bertemu. At that time, I think about 18 to 20. Alright. Ya, sekitar 18 tahun sampai 20. At the time we still look healthy, strong. Waktu itu dia masih kelihatan kuat, sehat. Last night I see him, Jadi malam saya lihat dia, I cried inside.
Dalam hatiku menangis. He looks so old. Dia terlihat begitu tua. 66 years old. Usia 66. And the wife, both of them sitting down there. Istrinya juga duduk bersama-sama. No joy, no peace, no Tidak ada love. sukacita, damai sejahtera. Uang banyak, Banyak uang, sehat tidak. tapi tidak sehat. Bapak uang tidak. Hey, hallelujah. I understand. I don't have a lot of money, Ya, dia bilang tidak punya banyak uang, but my heavenly Father has all the tapi money. Bapa surgawi punya segalanya. I'm not poor, Aku tidak miskin, but I'm not rich. tapi aku kaya. Not only rich Bukan hanya kaya outside, dari luar, but inside. tapi dari dalam. I look so much younger than him. Dan saya terlihat lebih muda dari dia. And the wife asked me, Istrinya tanya, Pastor, how old are you now? Pastor, umurmu sekarang berapa? I said, I'm Dia 79. katakan 79. He got shocked. Dan dia kaget, Why? mengapa? I said, because Karena you chase money, kau mengejar-ngejar uang, I chase after Tuhan. tapi aku mengejar I Tuhan. have the anointing on. My strength have been renewed. Kekuatanku diperbaharui. No wrinkle. Tidak ada kerut-kerut. Then what's the difference? Apa perbedaannya? You have a lot of money. Kau punya banyak uang. You have the money in the bank, Uangmu di bank, but I have the money, aku punya uang. mine in heaven. Tapi di surga, Anytime I ask, I want I just minta saja. yang ada aku minta saja. My credit card has no limit. Kredit kartu tidak ada batas. Yeah, anytime I want, I tell Papa, zip, okay. Setiap kali minta pada Bapa. Hallelujah. Haleluya. You need a good relationship with Papa God. Perlu punya hubungan yang erat dengan Tuhan. God want your Tuhan relationship. mau hubunganmu. God don't want you to just come to church. I'm a Christian. Tuhan tidak mau kau ke gereja saja katakan aku Kristen. Change your mentality now. Buat cara berpikirmu. Don't just come to church and I'm Christian for 1 or 2 hours. Jangan hanya ke gereja 1-2 jam. Aku nih God love you. Tuhan mengasihi He engkau. sent His only Son to die for you. Dia kirim anak satu-satunya mati From bagimu. heaven to earth to change. Dari surga ke bumi dia mengubah. Without Jesus, Tanpa Yesus, you and me is nothing. engkau dan saya tidak berarti. With Jesus, Bersama we Yesus have everything. kita punya segalanya. Hallelujah. We have a Kita harus menjadi baru. new heaven Tidak punya surga waiting for us. yang menanti kita. Kita rumah is not Batam. Rumah kita bukan Batam. We are here passing Di on. sini kita hanya melewati. And God has a job for us to do. Tuhan punya pekerjaan buat kita. But if you don't do, Tapi kalau kau tidak so lakukan, when you reach heaven, maka kau nanti sampai ke surga semua kosong. kosong. Semua orang kosong. No. Zero. Bank account pun tak ada, rumah pun tak ada. So Tidak when ada you rekening still bank, tidak ada alive. rumah. But when you work here, Tapi kalau di sini kau bekerja, what you do here is provided up apa yang there, kau waiting for you. kerjakan di sini di surga menanti. Your house here is small, Rumahmu di sini mungkin kecil, but in heaven you have a bigger tapi di house. surga punya rumah besar. Hallelujah. Haleluya. In heaven you don't need to see doctor. Di surga tidak usah mencari dokter, Dokter sudah hilang. dokternya hilang. Because there's no doctor. Karena tidak ada dokter. We are all strong. Kita semua kuat. Like Jesus 33 years old. Seperti usia Yesus dulu 33 tahun. Amen. So God want you to change your Jadi mentality. Tuhan mau cara berpikirmu berubah. Your life Hidupmu only 2 things. hanya 2 hal. Christian. Sebagai orang Kristen, Christian must know orang Kristen harus tahu because of Jesus Christ. oleh karena Yesus Then our status has changed. sehingga status kita berubah. Because of the word of God, Karena firman Tuhan, your life, maka hidupmu you have the power. ada kuasa. Because at the cross, Karena di atas kayu in salib, di Calvary, Kalvari, your life and my life, hidupmu dan hidupku we have exchanged. sudah terjadi So pertukaran. today we become a new Hari ini creation. kita menjadi ciptaan baru. We are new. Kita adalah The baru. old things sudah Yang hilang. lama sudah lenyap. Don't always think of the past. Jangan selalu ingat yang lalu. If you think of the past, you never see your Kalau future. kau selalu ingat masa lalu, tidak melihat masa depan. Tell your friend, Katakan pada your teman-teman, future is bigger, masa depanmu itu lebih better, besar, lebih baik, brighter, lebih cerah, stronger, lebih kuat, more healthy. lebih sehat. Hallelujah. Your God is prepared for you Tuhan siapkan bagimu to be a conqueror for menjadi Jesus seorang Christ. pemenang bagi Yesus. You look at yourself today. Hari ini kalau kita lihat diri kita, Many of us are no, zero. kita banyak dari kita adalah nol. Because God never put you to be no. Tapi Tuhan tidak pernah taruh kau di But you nol. look at yourself, Tapi kalau kau lihat dirimu, I cannot. aku nggak bisa, Zero. aku nol. Change
Change the word zero. Ubah nol itu Today, hari ini in Christ, di dalam Kristus. I become a hero. Aku adalah seorang I'm no longer a zero. Hallelujah. Haleluya. Do you believe? Apa kau percaya? If you believe, Kalau kau percaya, you receive. kau menerima. You are no more rejected. Kau tidak lagi tertolak. You are accepted. You are anak Tuhan. Nobody can say anything. Tidak ada yang bisa katakan apapun. People like to gossip. Orang suka gosip Talk bad about you. secara buruk atas Not diri. important. Itu tidak penting. Because they are not a good Christian. Mereka bukan Kristen yang baik. Good Christian. Orang Kristen yang baik Mulut jaga. jaga tidak keluar. Mulut. Mulutnya Don't speak nonsense. jangan berkata yang tidak baik. Speak good thing. Berkatakan yang baik. We are all not perfect. Kita semua tidak sempurna. We all 1,001 Kita mistakes. semua buat ribuan Can kesalahan. anyone inside here tell me I'm a perfect person? Di sini mungkin ada satu orang berani You bilang, are Pak "Aku Jono and sempurna." Pastor William, are we perfect? No, we're not perfect. Tidak ada yang sempurna. But because of the grace of Jesus Christ, Karena kasih karunia Yesus. Jesus knew that we cannot. Yesus tahu kita nggak bisa. So when somebody pray for us, Ada seseorang mendoakan kita then we transform from inside sehingga kita out. berubah dari dalam keluar. But when the people don't pray, they gossip and gossip and gossip and gossip and Tapi gossip. kalau orang tidak mendoakan kita tapi terus bergosip, Iblis like that. iblis seperti itu. Because you gossip, you destroy the unity. Karena gosip membinasakan kesatuan. In the ministry like this, Dalam pelayanan seperti ini, if we want to see power, kalau kita mau melihat kuasa, we must stay kita together. harus bersatu Harmony, dalam unity, keharmonisan kesatuan, love, kasih, peace, damai, and joy. dan sukacita. If my sister make a mistake, no Kalau need to saudariku gossip. buat kesalahan, jangan bergosip, Doa. tapi doakan. I cannot change her, you cannot change her. Kita tidak bisa ubah dia, But when we give it to tapi waktu Jesus, kita menyerahkan pada Holy Yesus, Spirit know how to take care of her. Roh Kudus tahu bagaimana So we don't menanganinya. see the bad part. Jadi kita jangan lihat bagian We see buruknya. that God is going to use her or use him. Kita lihat Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa, Then he or she knows sehingga dia akan tahu they're able to change. dia berubah. But when we keep on gossip, Tapi kalau kita terus bergosip, then we're not joining the big family. kita tidak bergabung dengan keluarga besar. Our family cannot be destroyed. Keluarga kita tidak harus bisa Our berpisah. family must be harmony, unity, Dan love, keluarga peace, and joy, adalah shalom, peace. keharmonisan, kesatuan, Hallelujah. kasih, damai. God is not divided. Karena Tuhan tidak So the memecahkan. moment when you gossip, you divided. Pada saat kau bergosip, kau You memecahkan. divided yourself with the other Kau people. memecahkan dirimu dengan orang lain, So you create a problem. sehingga membuat masalah. So God said, this is the time. Tuhan katakan inilah waktunya. God has a super blessing Tuhan upon punya you. berkat yang luar biasa atas hidupmu. Because God said, Karena Tuhan the katakan whole world is getting darker and darker. seluruh dunia akan semakin gelap dan gelap. I have called you. Tapi aku sudah I panggil have engkau. called you Aku panggil to engkau be the light of the world. menjadi terang dunia ini. When you are the light, Maka kau menjadi terang. you cannot hide. Terang itu tidak bisa You have to disembunyikan. take it to shine. Terang itu harus bersinar. But if your light cannot shine, Kalau terangmu tidak bisa bersinar, something somewhere is wrong. ada sesuatu yang tidak benar. Ada lampu tidak minyak. What is the point? Apa gunanya ada lampu tidak ada minyaknya? Apa guna? Sorry, no. If you have the light Ada terang, without oil, what is the ada point? lampu tidak ada minyaknya, buat apa? So you need the anointing Kalau oil. perlu minyak urapan, Don't create problem. jangan membuat masalah. When you have a problem, Waktu ada masalah, your anointing oil is no more clear. maka minyak urapanmu tidak lagi murni. It's not the refreshing anointing oil. Bukan lagi minyak pengurapan yang menyegarkan, It's the oil busuk. tapi minyak yang busuk. Why the dirty oil? Karena minyaknya kotor. Why I tell you this? Mengapa saya katakan demikian? If you want to know, Kalau kau mau tahu, very simple. sederhana sekali. Semua orang ini ada Tuhan, ada sweet aroma. Kita anak-anak Tuhan ada aroma yang wangi. Oh, ini baru satu amen. If you're not sure, you see, sweet aroma. Aroma yang wangi. Why? Mengapa? Because the moment you walk into a place, Karena waktu kau masuk ke satu tempat, mungkin waktu ke restoran, the restaurant empty. restorannya tadinya sepi, Dua orang duduk, kita berdua orang masuk and then we order the dan food. mulai pesan You makanan, see many people come. dan kemudian akan
banyak orang mulai datang. Because you are the sweet aroma. Karena kita lah aroma yang wangi itu. Alright? Amen. So the sweet aroma go everywhere. The smell is different. Jadi aroma yang wangi itu kemana pun pasti berbeda. Orang melihat engkau, Pasti anak ini Tuhan. pasti anak Tuhan. Pasti anak Tuhan. Anak Tuhan. Because all your burden, all your Karena semua beban, oppressed, distress, tekanan, depresi, stres, bondage, kawanan, all has been removed. semua sudah disingkirkan. So Jesus has set you free. Yesus sudah membebaskan But you engkau. don't believe you are free. Tapi kau tidak percaya kau sudah So merdeka. you try to do something for yourself. Kau berusaha melakukan sesuatu atas dirimu. You begin to experience God's goodness, favor, blessing, and overflow, abundance. Kau akan mulai merasakan berkat Tuhan kelimpahannya. The moment you receive the anointing oil, Pada saat kau terima minyak urapan, you receive number one, yang pertama kau terima good things will chase bahwa after you. hal-hal baik itu akan mengikuti engkau. The bad thing cannot chase out because your light is so strong. Hal yang buruk tidak mengikutimu karena terangmu begitu bersinar. Darkness cannot come. Kegelapan tidak bisa datang. They just have to go away. Mereka harus pergi. They have to love you too. They just hilang. Mereka akan lenyap. So you have a very special anointing. Jadi You kita have a punya- begin to have new experience of God's goodness and blessing. Jadi kita akan mengalami kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang baru. And God blessing for you non-stop. Dan berkat Tuhan pada kita non-stop. They overflow abundant. Berkelimpahan. So my brother, my sister, bapak-bapak, ibu-ibu, Saudara-saudariku, Bapak Ibu, especially when you are lack of finance, pada saat kita kekurangan dalam keuangan, you think that God cannot supply. kau pikir Tuhan tidak bisa sediakan? You must understand. Kau harus tahu God provide you. There is no limit. bahwa penyediaan Tuhan itu tanpa batas. If you ask God for the fund, Kalau kau minta dana kepada Tuhan, number one, God will ask you what you want. yang pertama Tuhan tanya apa yang kau mau. She cannot ask God to give her an aeroplane. Dia tidak bisa minta Tuhan berikan aku pesawat. Tuhan tidak kasih. Tuhan tidak akan kasih. Number one, he don't have aeroplane license. Dan pertama dia tidak ada izin mengemudikan pesawat. Alright, so give you aeroplane, you cannot. Jadi kasih pesawat tak buat But apa. you minta Tuhan, Tapi kalau kau minta pada Tuhan, give me a husband, he will give it to you. berikan aku seorang suami yang berikan. If you minta pasti, this is the will of God. Inilah kehendak Tuhan. Ask according to the will. Minta sesuai 1 kehendaknya. John chapter 5 verse 14 and 15. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Ask according to his will. Minta sesuai kehendaknya. You ask God for money. Kau minta uang kepada Tuhan, God is not stingy. Tuhan tidak pelit. God know how to give it to you. Tuhan tahu bagaimana memberikan You don't kepadamu. ask God for 10 juta, Kau minta 10 juta, nanti lu tidak mau pergi gereja lagi. kalau sudah dapat kau tidak ke gereja. Hah? I pray for many businessmen. Ya, dia mendoakan banyak businessman Many times people receive. dan sering mereka sudah terima. Last time they go to church morning, afternoon, midnight prayer, they pun datang. Dulu ke gereja pagi, sore, bahkan doa tengah malam pun datang. Because at that time we slack. Karena waktu itu masa kekurangan, Makan tidak cukup. makan pun tidak So cukup. they follow pastor. Go Jadi down selalu there, ikut free pastor food, kemana dapat makan. gratis, minum gratis, and then every time we go down there, wow, we thought, oh, it's very good. Kita pikir sudah sangat baik. And then when God bless him, Waktu Tuhan berkati, then later on he said, oh sorry pastor, sekarang saya sibuk. saya cannot. You know, ini toko tidak, orang tidak jaga, ini tidak jaga. Right? So, do you think God want to give it to you? Apakah Tuhan mau beri kepadamu? God want to give you more than Tuhan mau enough. berikan kau lebih dari cukup. You must be contented and satisfied. Kita harus bisa cukup dan puas. Today your life, Hari ini hidupmu, if you have this, kalau ada ini, you have food to eat, ada makanan, ada makan, ada minum, Ada minuman. makan, minum kopi, goyang makan goyang kaki. Enak, because shirt and pants to put ada on, pakaian yang bisa dipakai, got a place to sleep, ada tempat untuk tidur. then you are happy. Kita sudah You senang. cannot compare. Tidak boleh Pak membanding-bandingkan. Condro cannot compare. Pak Condro tidak bisa I cannot bandingkan. compare with Pak Saya Condro. juga nggak bisa bandingkan dengan
Dia ada Pak Sofri. hotel, Dia ada hotel. saya ada rumah. Tidak sama. Tidak sama. But our life is the same. Tapi hidup kita sama. Because Jesus loves us. Yesus mengasihi kita. Jesus used him to build this prayer tower. Yesus pakai dia membangun menara doa ini. Jesus never asked me to build prayer Yesus tidak tower. minta saya bangun menara So doa. I never asked. Jadi saya tidak bisa minta. Because he know he give it to me, I cannot build the prayer Karena dia tower. tahu aku gak bisa bangun menara doa. So we thank Pak Condro. Jadi kita berterima kasih pada Pak Oh, Condro. dia. Nah, So God want to give you Tuhan mau everything. berikan segalanya pada kita. I ask God for only 3 things every day. Setiap hari saya minta 3 hal pada Tuhan. Give me strong and healthy body. Kasih tubuhku sehat kuat. So that if I'm strong, Kalau aku kuat, senang, senang. makan enak, Amin. tidur enak, Amin. minum kopi, makan roti, goyang kaki. Number 2, Yang kedua, give me good fellowship with friends and berikan aku persekutuan teman-teman yang baik, we all fellowship. need friends. We all Kita need. semua butuh teman-teman. Number 3, Yang ketiga, give the ministry that bring salvation to many. berikan pelayanan yang bisa menjangkau jiwa-jiwa. I don't need to ask for money. Aku tidak perlu minta You uang. don't know how much I want, you will Karena supply. Tuhan tahu berapa yang aku perlukan, dia So berikan. today, Hari ini, the most important thing, hal yang terpenting, God provide us more than Tuhan enough. sediakan bagi kita lebih dari cukup. But sometimes we cannot believe. Tapi kadang-kadang kita yang nggak percaya. We think that God cannot give it to me. Kita pikir Tuhan tidak beri kepadaku. It is not God. Itu bukan Tuhan. Your heart has problem. Hatimu yang bermasalah. Change your heart. Ubah hatimu, Change your heart. Change your mouth. ubah perkataanmu. When your mouth speak, Waktu mulut kita speak berkata-kata, what you want. perkatakan apa yang kau mau. What you speak, what you get. Apa yang kau perkatakan itu yang kau What you dapat. believe, what you Apa yang kau receive. percaya itu kau terima. Hear carefully. Speak Perkatakan what you want, apa yang kau mau and you will receive. dan kau akan menerimanya. Alright? What you believe, Apa yang kau what percaya you receive. itu apa yang kau terima. What are you going to believe? Apa yang mau kau percaya? My young brother, what are you going to believe? Apa yang mau kau percaya? Now we will be full with more. Sorry? Ya, saya percaya menurut doa ini bakal dipenuhi penyembah dan berdoa lebih lagi. Yeah, he believe this prayer tower will full of people to come to worship. That is for this one, for yourself. Untuk pribadi. Hallelujah. I don't ask that for anything He will provide. Then I'm sorry. Sorry. I ask you one. Alright. Today is going to give a new revelation. If you go and see a lawyer, Ya, kalau kau pergi ke pengacara, can you tell the lawyer, bisakah kau katakan pada pengacara, you know what I want, can you do for me? kau tahu apa masalahku, kerjakan bagi. Boleh atau tak boleh? Bisa tidak? Lu ini mau buka. Kita harus buka If mulut. lu pergi jumpa dokter, Kalau ke dokter, you don't sit down there and then dokter, saya sakit kasih obat, dia pun tidak kasih obat. Today, hari ini God give you a new Tuhan revelation. kasih satu pewahyuan baru, hikmat. Many of us have the same habit like you, Banyak kita punya kebiasaan yang sama. including me before. Dulu saya juga begitu. If God want to give, God give. Kalau Tuhan mau kasih, dia kasih. It's not that. Itu tidak benar. God said, I have give you everything. Tuhan katakan aku sudah kasih segalanya. The moment you believe, Pada saat kau percaya, God know what you need. Tuhan tahu apa yang kau perlu. God want you to open your Tapi mouth. Tuhan mau kau buka mulut. Matthew 7:7 said, ask, Matius 7:7 katakan mintalah, minta. minta. But you don't minta. Kalau tidak minta, So you come to Papa kasih. Apa mau kasih? My children come to me and say, Papa kasih apa? Ask what you want. minta apa yang kau mau. Amen. You need a wife, He will give it to you. Perlu seorang If istri, you, Tuhan you need berikan. a children, He Perlu will give anak, it to Tuhan you. berikan. If you need a rumah, He pun also can give it to you. Why? Because He know what Karena is dia your tahu need. apa keperluanmu. So if you don't ask, Kalau tidak minta, so then we become a burden ourselves. kita menjadi membebani diri And sendiri. then we keep on seeing, how come this sister receive this, Bagaimana receive, I saudara don't itu receive? mendapat, aku tidak. Because you didn't ask. Karena kau tidak minta, So I cannot supply you. aku tidak bisa sediakan. The kingdom of God, Kerajaan Allah, John, Lucas 15:31. Lukas 15 ayat 31. Everything in heaven is for Jesus is given to you and Segala me. sesuatu di surga yang dari Yesus sudah diberikan pada kita.
Come on, say amen. Amin. So what are we going to ask? Jadi apa yang mau kita minta? Tiap hari Bapak pun ask. Setiap hari beliau pun minta. Now, I don't ask, I don't receive. Kalau aku tidak minta, aku tidak mendapatkan. We always think, sure you will come. No, it's not that. Kita tidak mungkin langsung datang. Your business, you need to ask God. Bisnismu kau perlu minta sama God, give Tuhan. me good people. Tuhan berikan orang-orang yang baik, Give me good staff. staf yang baik, Give me good relationship. hubungan yang baik. And open the door. Bukakan pintu So that the door can give me promotion. sehingga aku mendapat promosi. Hallelujah. Give me Beri opportunity. aku So the kesempatan. moment you ask, the door is Pada open. saat kau minta, pintu But if you dibukakan. don't ask, Kalau kau tidak minta, then God say you're happy with what you are happy like that. I cannot supply you. kau suka senang dengan apa keadaanmu, aku tidak bisa The tolong kau. Bible is for you and me. Alkitab untuk setiap kita. For us to ask. Kita meminta, Nothing to be ashamed. tidak perlu malu. The more God love is for you to believe and ask. Karena Tuhan mau kita minta dan That means percaya. you ask, you tell Papa God, Waktu kau minta, kau katakan pada Bapa, saya tidak biasa. I tidak cannot. bisa, saya tidak bisa. I know you can. Aku tahu kau bisa. My limit is only here. Batasku sampai di sini, But God has no limit. tapi Tuhan tidak ada batas. So change your Jadi mentality. ubah cara berpikir. When you change your Waktu kau mentality, mengubah cara berpikir, you see many things kau akan transformation. melihat transformasi. Okay. Ephesians 3:20. Efesus 3 ayat Now to 20. him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that work in us. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. The keyword minta, ask. Minta. Yeah. If you don't ask, Kalau kau tidak minta, God, when you ask something, God always give you more. kalau kau minta sesuatu, Tuhan selalu kasih lebih. God is a loving Father. Karena Allah itu Allah yang He's a very mengasihi. generous Father. Dia sangat God pemurah. is not stingy. Dia tidak pelit. Not like we all. Tidak seperti kita. Sorry, I have to say that. Sorry, saya katakan ini. Last time I was in the church Dulu beliau di gereja and I used to be usher. dan sebagai usher Then usher usually collect dan juga sebagai kolektor. in Singapore. I'm talking. Dulu di Singapura, And every time people give setiap hari $2. tiap $2. Tiap kali orang berikan $2. $2 is a lot. That is 20 years ago. 20 tahun lalu itu udah banyak. $2 a lot. $2 itu banyak. You hardly see $50. Kalau jarang kau lihat ada $50 $5, $10. atau $5, $10. So you see $2 is like this, $5, then that. Jadi Right? tumpuan $2 itu banyak. But the funny thing, Tapi hal yang aneh, the people give the money. orang kasih uang. Tidak. So many times people give money, Jadi sering orang kasih uang, they are not willing to give. tidak dengan sepenuh hati mau memberi. They squeeze the money. Uangnya diremes, They squeeze the money. diremes-remes, masukin. So we have to take the money, we have to make everything straight. Jadi waktu orang membuka itu harus diluruskan lagi. So I learned one thing. Jadi saya belajar satu hal, God loves a cheerful giver. Tuhan sangat mengasihi orang yang memberi dengan Even if sukacita. you give $2, God is not worried about it. Meskipun kau beri $2, Tuhan tidak Even if pedulikan you itu. give God 20 million is nothing. Bahkan kau kasih 20 juta pun tidak It berarti is God that baginya. give it to you. not Karena to itu give it to Tuhan you. yang beri kepadamu. God don't need us. Tuhan tidak perlu kita, kita yang perlu So Tuhan. many times people like to say, Pastor, can you pray for my business? Jadi sering orang bilang, Pastor bisa doakan bisnisku. And I make the money, I want to put the money into God because you know, don't Nanti tell kalau me. dapat penghasilan aku mau kasih ke Tuhan. Sorry, I don't want to pray for you. Sorry, aku tidak mau doakan. Don't tell God. Jangan katakan pada Then you Tuhan, make money and you could kalau help aku God. dapat uang aku tolong Tuhan. Change your mentality. Ubah pemikiranmu. Thank you, Jesus. Bersyukur pada Yesus. Bless Terima my, kasih. bless my business Berkati bisnisku. so that I can bless others. Hallelujah. Amen. So you change your mentality. Ubah pemikiran. So don't give the money and squeeze. Jadi kalau kasih uang tuh jangan diremas-remas. Nice, put inside here. Uang yang bagus itu taruh ke dalam. And the person receive is happy. Dan yang menerima itu juga sukacita.
So this is a good revelation to them, all of you. Jadi ini satu pewahyuan yang bagus untuk If you kita. want to give it to your parents, Kalau mau kasih uang ke orang tua, you don't squeeze the money and give it to your papa or your kalau juga mama. tidak remas-remas baru kasih ke orang tuamu. And then they look at you, wah, Dan mereka akan melihat ini orang cakap sisam. dia parah sekali. Maybe you work so hard and you squeeze so hard, you're not there to let go. Mungkin kau kerja keras, kau tidak mau beri. So God promise you, Jadi Tuhan berjanji kepadamu Ephesians 3:20, di Efesus 3:20, you ask kau minta. and God give you more than you Dan ask. Tuhan bisa beri lebih dari yang kau minta. In Christ, our future is blessed. Dalam Kristus masa depan kita You must diberkati. know that today your future is blessed. Kau harus tahu bahwa masa depanmu diberkati. Your future is full of favor. Dan masa depanmu penuh dengan perkenanan Tuhan. Your future is full of blessing. Masa depan penuh dengan berkat. Your future is full of right open door Dan penuh dengan pintu-pintu yang terbuka. and opportunity Dan kesempatan for promotion. untuk promosi. Amen. 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 So when you change your Jadi mentality, kalau kau mengubah pemikiran, nothing that God cannot do. tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. My God is able. Bahwa Allahku sanggup. My God is able. Allahku sanggup. Yes, one last verse before we close. Actually got two. Okay. Ephesians, Hebrews chapter 6 verse 14. Ibrani 6 ayat 14. Say, surely blessing I will bless you, multiplying I will multiply you. Katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Amen. Say, surely. Ya Because sesungguhnya the moment you receive Christ, pada saat kau terima Yesus, your life is already blessed. hidupmu sudah diberkati, It's already marked for you. sudah ditandai bagimu. God is already prepared for Tuhan you. sudah siapkan But bagimu. you didn't ask. Tapi kalau kau tidak minta, Then God cannot release Tuhan you. tidak bisa memberikan bagimu. Instead of today, Seperti hari ini, your bank account, God will open the bank account for you. Tuhan buka rekening bank bagimu, But you're not there to use your credit card. You're not there to go and zip. There is no money coming out. tapi kau tidak berani pakai kartumu, maka tidak ada uang yang keluar. Because God has favor for all of us. Tuhan punya perkenaan bagi setiap God kita. wants to see everybody Tuhan mau success. melihat siapa orang sukses. Want to see the head of the Kau tail. jadi kepala bukan The ekor. top of the Kau bottom. naik dan bukan God turun. want to see you strong and Tuhan mau melihat healthy. kau kuat sehat. So wherever you go, man, people look at you. Orang melihat Pasti engkau. anak Ini Tuhan. pasti anak Tuhan. If anak Tuhan, Kalau anak Tuhan, and every day, tapi setiap hari oppressed, depressed, tertekan, depresi, sakit, sakit, and jalan tidak kuat, jalan gak kuat, limpi. dengan Then pincang-pincang, you say, ini orang Kristen saya tak mau. orang gak mau. But when we see you, Tapi kalau kita melihat, you are made. Hello. You are made to be a champion. oh kau dijadikan pemenang. Hallelujah. Gelungkan. You are meant to be a Kau champion. dijadikan pemenang. We are not zero. Kita bukan nol, We are hero. tapi kita For pahlawan. Jesus Christ. Bagi Come on, Yesus. this is the day. Hallelujah. So we pray. Kita berdoa. Papa God, we thank you Bapak, kami berterima kasih for this morning. untuk siang hari ini. Transform and change us. Engkau mengubahkan kami. Let your fresh anointing oil Biar come minyak into pengurapanmu our head. turun ke atas kepala kami. And Father, let the anointing oil Dan biar minyak pengurapan remove all the stress, mengangkat segala stres, all the burden, segala beban, all the oppressed, segala tekanan, all the depressed. depresi. And Father, we not focus on our trouble, Dan Bapak, kami tidak mau fokus pada masalah but we kami, focus on tapi Jesus. fokus pada Yesus. Jesus and the cross. Yesus dan kayu salib. And Father, we know it is the cross Bapak, kami tahu salib itulah that give us the victory. yang memberi kami kemenangan. At the cross, Di atas kayu salib all itu, bondage is segala gone. tawanan kami dilenyapkan, All addiction is gone. segala kecanduan dilenyapkan, All sickness, segala disease sakit is gone. penyakit dilenyapkan. We are set free Kami dimerdekakan because of Jesus karena Christ. Yesus If the Kristus. Son set us free, Kalau anak itu memerdekakan, we are free kami merdeka forever. selamanya. So today, Jadi hari ini we are no more zero, tidak lagi dari nol, we are hero. tapi kami adalah seorang We are no more rejected, tidak lagi we tertolak, are tapi accepted. kami diterima. We are no more discouraged, Kami tidak lagi dalam kelemahan, we are tapi encouraged. kami dikuatkan. We are no more
disunity, Kami tidak lagi dalam but perpecahan, we're unity. tapi dalam kesatuan. So we ask in Jesus' Kami minta name dalam nama Yesus that every one of us, bahwa setiap kami, our family, keluarga kami, our marriage, pernikahan kami, and our business, bisnis kami, and in the church, dan gereja we have harmony, ada keharmonisan, unity, kesatuan, love, kasih, peace, damai, and joy. dan sukacita. In Jesus' Dalam mighty nama name. Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Give your friend a high five. It is done. In Jesus' name.